This morning we're going to be looking together at the very first verses of the Bible. Kita akan melihat ayat pertama daripada kitab suci kita pada hari ini. I'm going to ask my friend Adi if you would read verses 1 through 4 of Genesis 1. Saya akan membacakan Kejadian 1 ayat yang pertama sampai yang keempat. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Okay, let's pray together. Mari kita berdoa. Lord, we would ask that you would be our teacher today. Tuhan, jadilah guru kami pada hari ini. Father, you are the creator of all things. Bapa, Engkau adalah pencipta dari segala sesuatu. Please create faith in our hearts. Jadikanlah iman di dalam hati kami. Lord Jesus, you are the light of the world. Yesus, Engkau adalah terang dunia. May your light shine into our hearts. Biarlah terang-Mu menyinari hati kami. Holy Spirit, you inspired the Word of God. Roh Kudus, Engkau telah menginspirasikan firman Tuhan. Would you write it upon our hearts in your new covenant of grace? Tolong tulislah di dalam hati kami, di dalam perjanjian yang baru. And by this we pray we'd become more fully your people. Dan biarlah kami semakin menjadi orang umat-Mu. We pray this in Jesus' name. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Amin. I have the joy of being a grandfather of 4 grandkids. Saya adalah kakek dari 4 cucu-cucu. And they call me Pop-Pop. Mereka memanggil saya Papa. And when I get to see my grandkids, they always say, tell me a story or give me a riddle. Ketika saya bertemu dengan cucu-cucu saya, mereka selalu bertanya apakah ada cerita atau teka-teki bagi So saya. I have to look for some good riddles whenever I'm visiting my grandkids. Maka saya selalu memikirkan teka-teki yang baik untuk cucu saya. And I found one and I like it. Dan saya menemukan satu dan saya menyukainya. So I'm going to tell it to you. Dan saya akan memberitahukannya kepada Anda sekalian. What is so big that it fills up a whole room, but it weighs nothing? Apakah yang sangat besar yang bisa mengisi seluruh ruangan tapi tidak ada berat? Okay, anybody know? Apakah ada yang tahu? Air, light, Here, light. light, Light. cahaya, terang. Okay. So as you think about light as a word, it's very interesting in English. We use it to describe something other than light. Kata light itu sangat menarik di Inggris karena itu juga menyatakan sesuatu yang lain selain terang. If you're getting ready to pick up a heavy box and someone says, "Can I help you?" Jikalau engkau mengangkat beban yang berat dan seseorang datang kepadamu dan bertanya apakah saya bisa membantu Anda? We say it's light. No, I'm okay. Anda akan bilang, oh ini ringan, light, it's okay. What, weight, light, no weight. They're the same somehow in English. Light itu tidak ada berat artinya di dalam bahasa Inggris. In this passage, we are talking about God's creation of light. Maka di dalam bagian ini kita melihat bagaimana Tuhan menciptakan terang. And we're putting it in the context of God's creation of everything. Dan kita menaruhnya di dalam konteks ketika Tuhan menciptakan segala sesuatu. As we look at our verses today, I would like us to think about light as a powerful force of God in the world. Dan ketika kita melihat ayat-ayat ini, kita mau melihat bahwa terang adalah kekuatan Allah di dunia ini. We know that light is necessary to illumine a room. If the lights went out, we couldn't read. Terang dipakai untuk menerangi seluruh ruangan karena tanpa terang kita tidak bisa membaca. Light is powerful. It can cut right through metal if it's a laser. Terang itu sangat kuat dan ketika itu dijadikan sebuah laser, dia bahkan bisa memotong logam. Life motivates us to do things. Terang itu memotivasi kita untuk melakukan berbagai hal. Many Americans are motivated to go to Florida in the wintertime. Banyak orang di Amerika mau pergi ke Florida di dalam musim They want to get dingin. away from all the snow and cold and get to the sunshine. Mereka mau pergi dari salju dan mereka mau datang kepada terang matahari. We have a name for that. Kami mempunyai istilah untuk itu. We call those people snowbirds. Mereka adalah burung salju, snowbirds. They fly to the south for the sunshine. Mereka terbang ke bagian tengah atau bagian selatan daripada Amerika. But while light has many ideas, the one I want you to think about is that it is a mystery. Walaupun begitu banyak ide mengenai terang, yang saya ingin Anda pikirkan adalah terang itu sendiri adalah misteri. It's amazing that light is bright, but it has many colors woven into itself. Terang itu sangat terang, tapi ternyata di dalamnya begitu banyak warna yang ada di dalamnya. You remember the great physicist Sir Isaac Newton. Apakah Anda mengingat fisikawan terkenal yaitu Sir Isaac Newton? He showed that with a prism, light breaks into different colors.
Dia mengajarkan bahwa melalui prisma terang itu akan dipecah menjadi banyak warna. And then scientists learned if you put it with a telescope, you can shine it on stars and planets. Dan para peneliti melihat bahwa prisma ini ketika ditaruh di teleskop, engkau akan bisa melihat sesuatu yang lebih jauh. And as the light comes through, it gives a unique spectrum showing the chemicals that make up that planet or star. Ketika terang dari bintang atau planet yang jauh itu masuk ke dalam teleskop, dia akan menunjukkan komposisi daripada bintang atau planet Of tersebut. course, the great physicist Albert Einstein focused on light. Dan fisikawan terkenal lainnya yaitu Albert Einstein juga mempelajari terang. In 1921 and 22, he won the Nobel Prize. Di tahun 1921 sampai 1922 dia memenangkan hadiah Nobel. And that's because he was able to explain what we call the quanta of light. Karena dia menjelaskan mengenai kuanta daripada terang. He said light is not just rays, it's little packets of energy. Terang itu bukan hanya sinar, tapi ada paket-paket kecil energi. And as he developed that idea, it explains why we have photoelectric cells. Dan dia selanjutnya mengemukakan mengenai kenapa kita mempunyai sel-sel fotoelektrik. So light has all kinds of mysteries associated with it. Begitu banyak misteri berkaitan dengan terang. And as we open up our text today, we want to think about the mystery of God's creation and the creation of light. Maka ketika kita melihat teks kita hari ini, kita mau melihat misteri daripada ciptaan Tuhan dan misteri daripada terang. There's three things I want to share with you today. Ada 3 hal yang mau saya bagikan pada Anda sekalian hari ini. The first one is the mystery of creation. Pertama adalah misteri daripada ciptaan. The second one is the might or power of creation. Kedua adalah kekuatan dari ciptaan. And then the third is the message of creation. Dan yang ketiga adalah pesan daripada ciptaan. As we look at this, we want to begin with the words, in the beginning, God created the heavens and the earth. Maka kita akan memulai daripada ayat pertama ini. Pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. The first mystery that we come to is what was God doing before He created? Misteri pertama yang kita hadapi adalah apa yang Allah lakukan sebelum Dia menciptakan segala sesuatu. If God's eternal, there was a long time before He created time. Kalau Tuhan itu kekal, maka Dia mempunyai waktu yang panjang sebelum Dia menciptakan segala sesuatu. Saint Augustine had an answer for that question. Agustinus mempunyai satu jawaban untuk pertanyaan ini. They said, Augustine, what was God doing before He created? Ketika banyak yang bertanya kepada Agustinus, apakah yang Tuhan lakukan sebelum Tuhan mencipta? He said He was creating hell for the curious. Dia katakan Tuhan menciptakan neraka bagi engkau yang penasaran. Now that's a joke and don't take it seriously. Ini adalah joke dan jangan terlalu serius menanggapinya. We really don't know what God was doing. It's a mystery. Kita tidak tahu apa yang Tuhan lakukan, itu adalah misteri. There's another mystery we can find here. Ada misteri lain yang kita bisa temukan di sini. How did God create everything out of nothing? Bagaimana Tuhan menciptakan segala sesuatu dari ketidakadaan? Theologians describe it as creation ex nihilo. Para teolog menjelaskan ini sebagai creatio ex nihilo. How could a pure spiritual being create matter? Bagaimana keberadaan yang murni spiritual bisa menciptakan materi? We don't know. Kita tidak tahu. There's another question we can have, a mystery. Ada pertanyaan lain. In verse 1 it says, in the beginning God created the heavens and the earth. Di dalam ayat pertama dikatakan pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. But then in verse 2 it says, the earth was without form and void, and darkness was over the face of the deep. Tapi di ayat 2 dikatakan bahwa bumi belum berbentuk dan kosong dan kegelapan menyelimuti samudera raya. People have asked, what happened between verse 1 and verse 2? Orang-orang bertanya apa yang terjadi antara ayat pertama dan ayat yang kedua. Some said everything was created and all of a sudden it's without form and empty. Membingungkan bagaimana Tuhan menciptakan segala sesuatu tapi itu langsung tanpa bentuk dan kosong. Some have said maybe the whole universe got messed up when Satan rebelled. Ada yang bilang mungkin seluruh alam semesta itu menjadi kacau ketika setan memberontak melawan Tuhan. Others say, no, that's the wrong understanding. Banyak yang juga bilang ini salah karena ini pengetahuan yang salah. Rather, God created the original material and then over the next days He fashioned it into an orderly universe. Tuhan menciptakan materi dasar di ayat yang pertama, kemudian di ayat yang kedua dia mulai membentuknya. So then another question is, how long did it take for God to do this? Maka pertanyaan yang lain adalah berapa lama yang waktu Tuhan perlukan untuk melakukan ini? Some want to measure it on the basis of the earthly days of our lives, on a week.
Banyak yang menafsirkannya sebagai hari-hari di dalam minggu-minggu kita. That's one very good interpretation. Itu adalah salah satu interpretasi yang baik. But there are others who show that, wait a second, the sun isn't created until the fourth day. Tapi ada yang lain yang bilang, tunggu dulu, matahari belum diciptakan sampai hari yang keempat. The first days don't even have a sun, so how can it be a solar day? Karena di ayat sebelumnya nggak ada matahari, dan bagaimana kita bisa menghitung hari berdasarkan matahari? It's amazing to think about it. God creates light and there's no sun, moon, or stars, just light. Bagaimana Tuhan menciptakan terang tapi tidak ada matahari, bintang, dan bulan? Now that's another mystery. Ini adalah misteri yang lain. And we sometimes want to fight about all these things. Dan kadang kita mau bertengkar untuk hal-hal ini. But I want to encourage you to be humble about them. Tapi saya mendorong saudara untuk rendah hati terhadap hal ini. Ephesians 4:15 says, speak the truth in love. Efesus 4 ayat 15 mengatakan, berkata-katalah kebenaran di dalam kasih. James 1:19 says, be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry. Yakobus 1 ayat 9 mengatakan, lebih seringlah mendengar, tahanlah bicaramu, dan janganlah cepat amarah. When we wrestle with mysteries, we should be gracious as we study things we don't have full answers for. Ketika kita datang kepada misteri, kita harus berterima kasih karena banyak hal yang tidak bisa kita mengerti dan tidak mendapatkan jawabannya. Now this doesn't mean we shouldn't do science. Ini bukan artinya kita tidak perlu meneliti. The Bible in this even passage says the God gave an orderly universe for us to study. Karena ayat-ayat ini mengatakan bahwa Tuhan memberikan kita alam semesta yang teratur untuk kita pelajari. Again and again in the scriptures it says, look at the stars and learn of all of the wisdom of God. Di dalam Alkitab dikatakan, lihatlah bintang-bintang dan pelajarilah hikmat Tuhan daripadanya. So I like what the early Christian scholars said as they did science. Maka saya percaya teolog-teolog awal itu sama mempelajari teologi dan juga mempelajari sains. We are trying to think God's thoughts after him. Kita mencoba memikirkan pikiran Tuhan. And we remember Deuteronomy 29:29, a great verse. Kita juga mengingat Ulangan 29 ayat 29. It says, the secret things belong unto the Lord our God, Dikatakan hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita. but the things that he's revealed unto us belong unto us and to our children. Tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita. So there's mysteries that we cannot explain. Maka ada misteri-misteri yang kita tidak bisa jawab. And light's existence is one of them. Where does light come from? Dan kehadiran terang adalah salah satunya. Terang itu dari mana? But that brings us then from the mystery of God in creation to the might or power of God in creation. Maka itu membawa kita dari misteri kepada kekuatan Tuhan di dalam ciptaan. So we read again, in the beginning God created the heavens and the earth. Maka kita lihat lagi, dikatakan bahwa pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Consider the many ways we see God's extraordinary power in this text. Maka kita bisa melihat kekuatan Allah yang luar biasa dengan berbagai cara dari ayat-ayat ini. We see God's eternal nature. He's there before the beginning. Kita melihat Tuhan yang kekal karena Dia ada di sana sebelum awal ciptaan. We see that God is the source of energy, time, space, and matter. Tuhan adalah sumber daripada energi, waktu, materi, dan ruang. He creates. He has energy for all things. Dia menciptakan, maka Dia mempunyai energi untuk segala sesuatu. Because there's a beginning, He creates time. Dia menciptakan awal, maka Dia menciptakan waktu. Because He created the heavens, there's space. Dia menciptakan langit, maka Dia menciptakan ruang. Because He created the earth, there's matter. Ketika Dia menciptakan bumi, Dia menciptakan materi. Every physicist is working in God's creation. Maka setiap fisikawan bekerja di dalam ciptaan Tuhan. But we see another thing that makes God utterly mighty. Maka kita juga bisa melihat hal lain kenapa Tuhan itu begitu kuat. There's God in everything else that He created. Ada Tuhan dan ada segala sesuatu yang lain yang Dia ciptakan. God is totally unlike everything in this world. Tuhan sama sekali tidak sama dengan segala sesuatu di alam semesta ini. He is God and nothing else is God. Dia adalah Tuhan dan tidak ada yang lain yang adalah Tuhan. There's all the creation, but it is under God and not God. Ada ciptaan, tapi ciptaan di bawah Tuhan dan bukan Tuhan. Almost 100 years ago, Westminster Seminary started. 100 tahun yang lalu mereka memulai Westminster Seminary. And one of our famous professors, Cornelius Van Til, loved to teach by drawing a certain diagram on the chalkboard. Profesor Cornelius Van Til suka mengajar dengan menggambar lingkaran di papan tulis. He would draw a great big circle. Dia akan menggambar satu lingkaran yang besar.
Then he would draw a little circle. Lalu dia akan menggambar satu lingkaran yang kecil. And then he would connect it by 2 straight lines. Dia akan kemudian menghubungkannya dengan 2 garis lurus. And he said that great big circle represents God who's eternal and uniquely God. No one else like him. Lingkaran yang besar itu merepresentasikan Allah dan tidak ada yang lain selain Allah. And that little circle represents everything else that God created. Dan lingkaran yang kecil merepresentasikan segala sesuatu yang Allah ciptakan. And then the 2 lines represent God's creation and God's sovereign providence. 2 garis yang lurus itu merepresentasikan penciptaan dan pemeliharaan Allah. And he said, unless you understand this, you don't know anything truthfully. Jikalau engkau tidak mengerti diagram ini, engkau tidak mengerti segala sesuatu secara benar. He said you must understand the creator-creature distinction. Engkau harus mengerti perbedaan antara pencipta dengan yang dicipta. God is uncreated and over everything. Tuhan tidak dicipta Everything else is under him and made by him. dan segala sesuatu yang lain adalah di bawah dia dan diciptakan oleh dia. Every fact is a God fact. Segala kebenaran adalah kebenaran Allah. If you look at the world without God, you don't understand anything. Jikalau engkau melihat dunia ini tanpa Allah, engkau tidak akan mengerti apapun. In this we see the might of God. He alone is creator. Dan di sini kita melihat kekuatan Allah bahwa dia hanya adalah satu-satunya pencipta. Notice further another thing about God's might. Maka kita bisa melihat selanjutnya mengenai kekuatan Allah. In verse 2 it says, the earth was without form and void, and darkness was over the face of the deep. And the Spirit of God was hovering over the face of the waters. Di ayat kedua dikatakan bahwa di ayat kedua dikatakan bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. We see that God is a God that does not accept disorder and emptiness and chaos. Tuhan tidak menerima kekosongan, kekacauan dan segala hal yang berantakan. God is a God that brings order into the chaos of creation. Tuhan adalah Tuhan yang membawa keteraturan dari ketidakteraturan ciptaan. And that's part of the might of God, that of all the chaos that's there, everything we know that's orderly is a result of his work. Dan maka ketika kita melihat keteraturan dari segala ketidakteraturan, kita tahu bahwa itu adalah pekerjaan Allah. And so it's interesting that there is now a description of God having a spirit. Maka ini menarik ketika dikatakan bahwa Tuhan mempunyai roh. It says the Spirit was hovering over the world that was empty and without shape. Roh itu melayang-layang di atas permukaan ciptaan yang kosong dan tidak memiliki bentuk. The word in the Hebrew language that's used here is used of an eagle hovering over its nest. Kata Ibrani yang dipakai sama dengan untuk merujuk kepada elang yang terbang di atas sarangnya. That's how it found in the book of Deuteronomy. It says it's as if the Lord was hovering over Israel, protecting them in the nest. Di Ulangan 32 dikatakan bahwa Allah itu melayang-layang di atas Israel untuk melindungi sarangnya, yaitu umatnya. The might of God is that He is, if you are watching over the creation as it's being born. Kekuatan Allah adalah ia melihat langsung dan memperhatikan ciptaannya ketika ciptaan itu The lahir. image of the Spirit coming and hovering reminds us of the dove coming down and resting upon Christ in His baptism. Kedatangan Roh Kudus itu mengingatkan kita kepada kedatangan Roh Kudus di atas Yesus di dalam bentuk burung merpati ketika peristiwa The baptisan Spirit Yesus. hovering over creation reminds us of David's 139th Psalm. Roh Kudus roh yang melayang-layang di atas permukaan itu mengingatkan kita kepada perkataan Daud. Where can I flee from your Spirit? Dia mengatakan, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? God's Spirit is everywhere. Roh Allah ada di segala tempat. We see God's might in the presence of His Spirit. Kita melihat kekuatan Allah di dalam kehadiran rohnya. And in this we see another expression of His mightiness. Dan kita melihat ekspresi kekuatan Allah lainnya di sini. He is utterly transcendent as the Creator. Dia transenden sebagai pencipta. Yet He's immanent in the world through His Spirit. Dan dia juga imanen di dalam ciptaan melalui rohnya. Reformed theologians describe this as the omnipresence of God. Teolog Reform mengatakan ini adalah kemahabradaan Allah. And yet we see more of God's mightiness here. Dan kita bisa melihat kekuatan Allah yang lainnya. We see the mightiness of the uniqueness of His person. Kita melihat kekuatan Allah di dalam keunikan pribadinya. The Hebrew word for God here is Elohim. Kata Ibrani yang dipakai untuk Allah adalah Elohim. That word is a plural word translated in a singular form. Kata itu adalah bentuk jamak tetapi diterjemahkan sebagai singular, satu. There's a hint of plurality in its singularness. Ada petunjuk mengenai kejamakan Allah di dalam kesatuan Allah. We see there's God, but there's also God's Spirit. Kita lihat ada Allah tetapi juga ada roh Allah.
Is there a hint of a Trinity here? Apakah ini petunjuk mengenai Tritunggal? But more of God's mightiness is seen in the creation of light. Tapi kita melihat kekuatan Allah di dalam penciptaan terang. God simply says, let there be light, and there's light. Tuhan katakan, jadilah terang, maka terang itu jadi. Wouldn't you like to have that power? Apakah kau ingin memiliki kekuatan ini? Let there be a new church building. Jadilah gedung gereja yang baru. And there's a church building. Lalu ada gedung gereja yang baru. We can't do that, can we? Kita tidak bisa melakukan itu. God's word has creative power. Perkataan Allah, firman Allah mempunyai kuasa untuk mencipta. The might of God is seen that the beauty, complexity, and power of light comes into being simply because He spoke it. Kekuatan Allah bisa kita lihat bahwa terang yang begitu kompleks, yang begitu indah itu datang hanya dengan Dia berfirman. So we've seen the mystery of creation, and now we're talking of the might of creation. Maka kita telah melihat misteri daripada ciptaan dan kita baru saja melihat kekuatan daripada And then ciptaan. notice the connection between God and light. Maka lihatlah kaitan antara Tuhan dengan terang. Do you realize the very first spoken word that we have from God in the Bible is the creation of light? Sadarkah Anda perkataan pertama Allah yang dicatat di dalam Alkitab adalah mengenai penciptaan terang? The first word we ever hear from God is let there be light. Kata-kata pertama dari Allah yang kita dengar adalah jadilah terang. The first thing that God chooses to do is to create light. Hal pertama yang Allah putuskan untuk lakukan adalah dengan menciptakan terang. The entire universe will be created, but first God creates light. Seluruh alam semesta akan diciptakan, tetapi Allah pertama-tama menciptakan terang. So we see the mystery and mightiness of God. Maka kita lihat misteri dan kekuatan Allah. But while there are mysteries, there are applications we should claim for our heart. Tapi walaupun ada misteri, ada aplikasi yang bisa kita pakai untuk diri Think kita about the sendiri. fact that this transcendent God has come to be immanent in the world. Pikirkanlah bagaimana Allah yang transenden itu telah datang untuk menjadi imanen di dalam dunia And ini. He's a God who says, I can take emptiness and disorder and fill it and give it shape and meaning. Saya bisa menuntaskan segala kekacauan dan kekosongan dan mengisinya dengan makna. Today, perhaps you look at your own heart and say, I'm very empty. Ketika engkau hari ini melihat hatimu, mungkin engkau berkata, aku kosong. My life is a mess. It's chaotic. Hidupku berantakan dan hancur. I'm broken. Saya hancur. I'm crushed. Saya ditekan. I'm filled with heartache. Saya penuh dengan sakit hati. Isn't it wonderful to know that this is exactly what God specializes in healing? Dan bukankah kita bersuka cita karena Tuhan justru mempunyai spesialisasi dalam menyembuhkan. God comes to fill emptiness. Tuhan datang untuk mengisi kekosongan. Jesus said, I've come to give you life and that to the full. Yesus mengatakan, aku datang untuk memberimu hidup dan hidup yang penuh. I've come here that your joy may be full. Aku datang supaya sukacitamu menjadi penuh. Saint Augustine long ago said that within the heart of man there's an empty space. Agustus mengatakan di dalam hati manusia ada kekosongan And only God can fill it. yang hanya Tuhan yang dapat mengisi. Today, God can come and fill the emptiness in your heart. Maka hari ini Tuhan bisa datang dan mengisi kekosongan hatimu. You say, my life is a mess, it's chaotic, it's broken. Kau mengatakan hidupku hancur dan berantakan. How wonderful to know that the scriptures say in Psalm 34:18, the Lord is near to those with a broken heart. Betapa indahnya ketika Mazmur 34 ayat 18 mengatakan Tuhan dekat kepada orang-orang yang hancur hati dan di dalam kesesakan. The Lord saves the crushed in spirit. Tuhan berbicara kepada mereka yang jiwanya remuk. Today, that formlessness and emptiness is now able to be filled by the presence of God and His Spirit. Kekosongan dan ketidakteraturan bisa diisi oleh Roh Allah. How can we know this God? Bagaimana cara kita bisa mengetahui Allah ini? He's mighty and He's mysterious. Dia misterius dan dia kuat. Well, the way we can know Him is if we understand the message of creation. Bagaimana cara kita mengetahui adalah dengan mengerti pesan daripada ciptaan. What is the message of creation? Apa pesan daripada ciptaan? I'm going to say to you, Genesis 1:1 through verse 4 is all about Jesus Christ. Saya akan mengatakan kepada Anda bahwa Kejadian 1 ayat 1 sampai 4 mengatakan mengenai Yesus. Genesis 1:1 is all about Jesus Christ. Kejadian 1 ayat 1
adalah mengenai Yesus Kristus. You say, that can't be. I just read it. I don't see his name here. Mana mungkin saya membaca hal ini dan tidak menemukan nama Yesus? Listen, I know my Bible. Jesus doesn't come until the book of Matthew in the New Testament. Saya tahu Alkitab saya, Yesus hanya akan datang nanti di Matius di dalam perjanjian baru. How can Jesus be here at the beginning? Bagaimana Yesus bisa ada di sini di permulaan? I'm going to argue that the message of creation is the message of Jesus Christ. Maka saya akan menegaskan bahwa pesan daripada ciptaan adalah Yesus Kristus. Now, how's this possible? Bagaimana cara ini mungkin? We need to begin by remembering what the Bible is. Maka kita harus mengingat apakah Alkitab itu. Paul says all scripture is given by inspiration of God. Paulus mengatakan bahwa seluruh kitab itu diinspirasikan oleh Allah. We are told that God knows the end from the beginning. Kita diberitahu bahwa Tuhan mengetahui dari awal sampai akhir. And our Lord Jesus, when he was here, taught us to read the Bible this way. Dan Tuhan Yesus ketika dia di dunia ini mengatakan kita untuk melihat Alkitab dengan cara seperti ini. You remember in John chapter 5 when he's talking to the leaders of Israel that don't believe in him. Ingatkah engkau akan Yohanes 5 ketika Yesus mengatakan kepada pemimpin-pemimpin Israel yang tidak percaya kepadanya? He said, you read the scriptures, that's good. Dia mengatakan engkau membaca Alkitab itu baik. Because Moses wrote them and he wrote about me. Karena Yesus Musa menulis hal itu dan tulisannya berkata-kata mengenai saya. Do you realize Jesus said that Moses wrote about him? Sadarkah engkau bahwa Yesus mengatakan bahwa Musa menulis mengenai dirinya? Oh, by the way, Moses wrote Genesis 1:1. Bukankah Musa yang menulis Kejadian 1 ayat 1? Do you remember on the road to Emmaus in Luke 24? Ingatkah perjalanan ke Emmaus di dalam Lukas pasal Do you 24? remember these two men who are overwhelmed with grief because Jesus, their master, had been crucified? Ingatkah engkau akan dua orang yang sangat hancur hatinya karena tuannya telah disalibkan? And Jesus comes to them and they don't know who he is. Dan Yesus datang kepada mereka dan mereka tidak tahu siapa And he dia. asks them, why are you so sad? Dan Tuhan bertanya, kenapa engkau sangat sedih? And they tell them about the crucifixion of their Lord. Dan mereka mengatakan kepadanya mengenai penyaliban And he dari Tuhan. says, have you not read your Bible? Dan dia katakan, belumkah engkau membaca Alkitabmu? And he goes through the writings of Moses, through the Psalms and the prophets. Dan dia terus menjelaskan mengenai Musa, mengenai Mazmur dan mengenai nabi-nabi. He said all of these writings of the Old Testament speak about one who'd be put to death and raised to life. Semua hal ini mengatakan mengenai seseorang yang akan mati dan akan dibangkitkan. And suddenly they realized they were in the presence of the risen Christ. Dan seketika mereka sadar bahwa mereka ada di hadapan Allah Kristus yang telah bangkit. They realized that Jesus was saying that the Bible that they had, the Old Testament, was all about him. Mereka sadar bahwa Yesus sedang mengatakan bahwa seluruh perjanjian lama berbicara It mengenai says their dirinya. hearts burned so deeply they stopped going to Emmaus and ran back to Jerusalem. Dikatakan hati mereka begitu terbakar dan mereka berhenti dari pergi ke Emmaus dan kembali ke Yerusalem. So the question is, are you able to read the Bible that way? Maka pertanyaan adalah, apakah engkau sekalian di sini bisa membaca Alkitab dengan cara seperti ini? Do you see Jesus in the first verse of the Bible? Apakah engkau melihat Yesus di ayat pertama di dalam Alkitab? Well, let's see if we can't demonstrate that today. Maka mari kita lihat apakah kita bisa mendemonstrasikan hal ini. The first thing we need to see as an argument for this is the inseparable connection of light with God. Argumen pertama dalam hal ini adalah bagaimana ada koneksi yang tidak bisa terputuskan antara Tuhan dengan terang. We saw that God did his very first miracle of creation by making light. Pertama kali mukjizat yang Tuhan lakukan di dalam penciptaan adalah dengan menciptakan terang. And 1 John 1:5 says, God is light and there's no darkness in him. Maka 1 Yohanes 1 ayat 5 mengatakan bahwa Tuhan adalah terang dan tidak ada kegelapan di dalamnya. 1 Timothy 5:16 says that God dwells in unapproachable light. 1 Timotius 6 ayat 16 mengatakan bahwa Tuhan bersemayam dalam terang yang tidak terhampiri. Let's run through the Bible quickly and think about God coming into history and how light shows him. Maka kita akan melihat bagaimana Tuhan datang di dalam sejarah dan bagaimana terang itu menyatakan mengenai You dirinya. remember when Adam and Eve were driven from the garden? Ingatkah engkau kisah mengenai Adam dan Hawa yang diusir dari Taman Eden? God showed his guard of his garden with the flaming swords. Tuhan melindungi Taman Eden melalui seorang malaikat yang memegang pedang yang berapi. We remember when Moses first experiences God, he saw him in a burning bush. Ketika Musa pertama kali mengalami Tuhan, dia melihatnya di dalam
semak duri yang terbakar. When Moses establishes the people of God, there is a pillar of fire that leads them in the night in the wilderness. Ketika Musa memimpin bangsa Israel melalui padang gurun, Tuhan memimpin mereka di dalam tiang api. When Aaron the high priest is established, his benediction says, "May his face shine upon you." Ketika Harun memberkati bangsa Israel, dia katakan kiranya wajahnya menyinari engkau. When Elijah confronts the prophets of Baal, he calls down the fire and light of heaven to consume them. Ketika Elia berhadapan dengan nabi-nabi Baal, dia berdoa supaya api turun daripada langit Isaiah the untuk menghabisi prophet mereka. said, "A day will come when a great light will shine on those dwelling in darkness." Dan Yesaya sendiri mengatakan bahwa terang itu akan datang dan menyinari semua yang tinggal di dalam kegelapan. And so we come to the New Testament with the Magi. Dan ketika kita datang kepada perjanjian baru, kita menemukan It orang-orang is the Majus. light of a star that leads them to the birth of Jesus. Terang bintanglah yang memimpin mereka kepada Yesus. And as the writers of the gospel speak, they say that there's now fulfillment of that prophecy. Those in darkness have seen a great light. Dan mengenai hal ini, penulis Alkitab mengatakan ini adalah pemenuhan daripada janji Tuhan, yaitu mereka yang tinggal di dalam kegelapan sekarang melihat terang. And when Jesus was on the Mount of Transfiguration, he was glorified and clothed in light. Transfigurasi Yesus di atas gunung, dia dikatakan bahwa dia menjadi terang dan seperti dipakaikan terang. On the day of Pentecost, when the Holy Spirit comes, there's a flame of light upon the head of each of the apostles. Di hari Pentakosta ketika Roh Kudus turun, ada lidah-lidah api yang turun di atas para rasul. When Saul of Tarsus is on the road to Damascus, he's blinded by the heavenly glory of Jesus Christ. Ketika Saulus dari Tarsus, dia bertemu dengan Yesus yang penuh dengan kemuliaan di dalam terang. Paul will say that his ministry is a fulfillment of the prophecy that light is coming into the darkness of the nations. Paulus melihat pelayanannya sebagai pemenuhan dari janji Tuhan bahwa terang itu akan disinarkan kepada bangsa-bangsa yang berada di dalam And we kegelapan. find the Apostle John exiled on the Isle of Patmos. Dan kita melihat pembuangan Yohanes ke dalam Pulau Patmos. He has a vision of the glory of Christ. Dia mendapatkan penglihatan akan kemuliaan Kristus. And he says his face shone like it was the sun in its glory. Dan dia mengatakan bahwa wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. And when we come to the end of the apocalypse, it says in the new heaven and the new earth, there'll be no more sun. Dan ketika kita berada sampai kepada Wahyu, dikatakan bahwa di dalam langit dan bumi yang baru tidak ada matahari. Because the Lord is the light of heaven and it needs no sun. Karena Tuhan adalah terang dan kita tidak akan membutuhkan James matahari. will call our God the Father of lights. Yakobus memanggil Allah kita Bapa dari segala terang. Why is that all important? Kenapa semua ini penting? Because Jesus says in John chapter 8 and verse 12, I am the light of the world. Kenapa semua ini penting? Karena Yesus mengatakan di dalam Yohanes 8 ayat 12, saya adalah terang dunia. Jesus said, I am the light that is in the world. Yesus mengatakan saya adalah terang yang ada di dalam dunia. Jesus is saying, read Genesis 1 and look at light and you see me. Yesus mengatakan bacalah Kejadian 1 dan engkau menemukan terang dan itulah aku. Okay, you say, well, maybe, but that's still not good enough. Ya mungkin tapi tidak cukup baik. How about if I argue from an apostle? Saya akan berargumen lebih jauh melalui salah satu rasul. Turn in your Bible to the Gospel of John. Lihatlah kepada kitab Yohanes. John chapter 1 verse 1. Bukalah kitab Yohanes 1 ayat 1. Notice how it begins. Lihatlah bagaimana bagian ini dimulai. In the beginning was the Word. Pada mulanya adalah firman. Okay, where have we heard those words in the beginning? Di mana kita pernah mendengar pada mulanya? That's the book of Genesis, the Bukan- start of the Bible. Bukankah ini sama dengan kitab Kejadian yang merupakan permulaan daripada He's turning Alkitab? our attention back to the creation. Dia membawa kita memperhatikan kembali kepada And he says when penciptaan. you're at the creation, the Word already was there. Dia katakan bahwa ketika engkau melihat penciptaan, firman itu sudah ada di sana. Now, the Word, what is that Word referring to? Ketika kita melihat firman, siapakah firman itu? Well, we know God said, let there be light. Bukankah kita tahu bahwa Tuhan mengatakan, jadilah terang. God spoke a word and created light. Tuhan berkata-kata dan jadilah terang. He says at the beginning, God had a word that already existed at the beginning. Pada mulanya Tuhan memiliki kata-kata yang sudah ada di awal penciptaan. In the original language here, the past tense verb means something that was already existing when this happened.
Dan bentuk past tense daripada bagian ini menunjukkan sesuatu yang telah berada sebelum kejadian itu. It says, here's the beginning, Ini adalah permulaan, and here's the word. inilah firman, And before the beginning, this word already was. dan sebelum permulaan ini firman itu sudah berada. The word is before the beginning. Firman ini ada sebelum permulaan. He is pre-existent. Dia sudah ada sebelum So permulaan. much so that John goes on to say, and the word was with God, and the word was God. Maka itu Yohanes melanjutkan dengan mengatakan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. He says, this word is God. Firman itu adalah Allah. Now stop and think carefully about what we just read. Berhenti dan coba pikirkan apa yang kita He baru saja said, this baca. word was with God. Dia katakan firman ini adalah bersama-sama dengan Allah. But more, he says, he was God. Dan lebih lagi dia menulis bahwa firman itu adalah Allah. Now let that try to sink in. Coba pendamkan ini dalam hatimu. Now here's Pete Lilbeck, and here's my good friend Adi. Ini adalah Peter Lilbeck dan ini temannya Adi. I'm with Adi. Saya bersama-sama dengan Adi. You all agree with that? Apakah engkau setuju? If you don't agree with it, you got to wake up. We've been here for 20 minutes already. Jika engkau tidak setuju mungkin kau perlu bangun karena kita sudah 20 menit di sini. I'm with Adi. Saya bersama-sama dengan Adi. Doesn't that make sense? Bukankah ini yeah, makes sense. That makes sense? Does it make sense to you? Yeah, I think Okay. so. All right. So. Yeah. Now, what if I say this? I'm not only with Adi, I am Adi. Dan bagaimanakah jika saya katakan saya bukan hanya bersama-sama dengan Adi, saya ada Adi. Dr. Ben's getting worried. Maka Dr. Ben akan bingung ya. He's calling up a doctor, quick, let's get him back to America. Dia akan memanggil bertelepon dan bilang bawa Peter Lilbeck kembali ke He's Amerika. kind of off his rocker, something's wrong here. Dia akan mengatakan ada yang salah di sini. But that's what the text says. Tapi ini yang Alkitab katakan. The word is with God, Firman itu bersama-sama dengan Allah but the word was God. dan firman itu adalah Allah. How do you say that? Bagaimana kau mengatakan hal ini? What you're looking at is the mystery of the Trinity. Bukankah kita melihat kepada misteri daripada Now Tritunggal? let's take that and ask the question, okay, who is this word? Maka kita bisa bertanya siapakah firman ini? Well, we got to go down to verse 14 of John chapter Dan 1. marilah kita turun ke dalam ayat ke-14 daripada Yohanes 1. It says, and the word became flesh and dwelled among us. Dikatakan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. And we've seen his glory. Glory is of the only Son from the Father, Dikatakan dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, full of grace and truth. penuh kasih, karunia dan kebenaran. That's referring to Jesus Christ. Bukankah ini menunjuk kepada Yesus Kristus? The word is Jesus, Firman itu adalah Yesus. but the word was with God, Tapi firman itu bersama-sama and dengan the Allah. word was God. Dan firman itu adalah Allah. And it was true in the beginning. Dan ini benar di pada That means permulaan. when you read Genesis 1, Jesus is there. Nah, makanya ketika engkau membaca Kejadian 1, Yesus ada di sana. That's what the apostle says. Inilah yang Rasul katakan. We see the triune God present at the very beginning of the Bible. Kita melihat Allah Tritunggal di permulaan Alkitab. There's God the Creator, God the Spirit, Ada Allah pencipta dan Allah roh. and God the Word. Dan Allah firman. Jesus is in all of the Bible. Yesus ada di dalam seluruh Alkitab. When we look at this wonderful verse, we see the mystery that Jesus is in the very first page of the Bible. Dan kita melihat di sini melihat bagaimana ada misteri bahwa Yesus ada di halaman pertama dalam Alkitab. Let's finish up and show why this matters for our lives. Dan mari kita coba berhenti dan berpikir mengapa ini penting bagi hidup kita. Notice as we read verses 3 through 5, all things were made through him. Dan mari kita melihat ayat ketiga sampai ayat yang kelima. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. And without him was not anything made that was made. Dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. This word, Jesus, was at the beginning before his incarnation. Yang mengatakan bahwa Yesus ada di dalam sudah ada sebelum inkarnasi. And he is the creator. Dia adalah pencipta. It says further in verse 4, in him was life. Dan dikatakan di ayat 4, dalam Dia ada hidup. And notice, and the life was the light of men. Dan perhatikan bahwa hidup itu adalah terang manusia. Stop and think about that creation account again. Coba berhenti dan pikirkan lagi mengenai kisah penciptaan. Light is made first by the word of God in Genesis 1. Terang diciptakan pertama oleh firman Tuhan di dalam Kejadian 1. And God's word creates everything in the story of creation. Dan kemudian firman Allah menciptakan segala sesuatu di dalam kisah And penciptaan. God's light is shining on all things that are made in creation. Dan terang Allah menyinari segala sesuatu yang diciptakan di dalam ciptaan. Light and life are inseparable. Maka terang dan kehidupan tidak bisa dipisahkan. If the sun stopped shining, we would all die. Jikalau matahari berhenti bersinar, kita semua akan mati.
Light and life are inseparable. maka terang dan hidup tidak bisa dipisahkan. Jesus is the light of God that brings life to mankind. Yesus adalah terang dari Allah yang membawa hidup bagi manusia. And so that's the message that we must understand today. Maka ini adalah pesan yang harus kita mengerti hari ini. Where are you looking for the meaning of your life? Apakah engkau sedang mencari makna di dalam hidupmu? Where are you looking to give yourself life that matters? Apakah engkau sedang berusaha mencari hidup yang berpengaruh? Jesus says his light is inseparable from true life. Yesus mengatakan bahwa terangnya tidak bisa dipisahkan dengan hidup yang sejati. Jesus said, "For God so loved the world that he gave his only son, that whoever believes in him will not perish but will have everlasting life." Yesus mengatakan bahwa John 3:16. John 3:16 ya, sorry. For God so loved the world, he Karena gave his Tuhan son. karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. He's saying that you must come to him if you want life that Dia katakan matters. engkau harus datang kepadanya jikalau engkau mau mempunyai hidup yang berarti. As we finish up today, I'm reminded of a couple stories that I'd like to use to apply to our hearts. Menuju akhir daripada hari ini saya teringat beberapa cerita. Is it possible that you come to this church in Karawaci week after week and you listen to preaching? Engkau mungkin datang ke gereja ini di Karawaci dan engkau terus-menerus mendengar pemberitaan firman. You're in the Christian community, touching shoulders with other people that call on Christ. Engkau berinteraksi dengan sesama orang percaya yang memanggil nama Kristus. But you have never opened your heart to the light of Christ to believe in him. Tapi mungkin kau tidak pernah membuka hatimu untuk terang Kristus, untuk percaya kepadanya. Jesus is the light and life of the world. Yesus adalah terang dan hidup bagi dunia. Imagine, as Charles Spurgeon once said, there was a captain on the high seas. Bayangkan Charles Spurgeon mengatakan ada kapten daripada ada seorang pelayar. He sailed a long way across the Pacific Ocean. Dia berlayar di atas Pasifik ya, lautan Pasifik. He was sailing into New Zealand. Dia berlayar menuju New Zealand and he was utterly exhausted. dan dia sangat lelah. And while he was steering his ship, he fell asleep, Waktu dia menyetir kapalnya dia tertidur only to find himself smashing into a rock. dan dia kemudian menabrak batu karang And his ship is sinking. dan kapalnya tenggelam. And you know the rock that he smashed into? Dan tahukah Anda karang yang ditabrak itu? It was the lighthouse. Itu adalah mercusuar. He fell asleep though the light was shining. Dia tertidur ketika terang itu bersinar. Some of you are sleeping under the light of life of Jesus Christ. Beberapa dari Anda tertidur di dalam terang dan hidup Yesus Kristus. Can I tell you what the Apostle Paul says? Bisakah saya mengatakan apa yang Paulus katakan? He Kepada says Anda? in Ephesians chapter 5 and verse 14, "For anything that becomes visible is light. Therefore it says, awake, O sleeper, and arise from the dead, and Christ will shine on you." Dikatakan di dalam Efesus 5 ayat 13-14, tapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Are some of you sleeping under the word of God week after week at this church? Adakah engkau tertidur di bawah pemberitaan firman Tuhan minggu demi minggu di dalam gereja ini? I'm going to give you a spiritual alarm clock. Wake up. Saya akan memberikan Anda kepada saudara alarm rohani untuk Anda bangun. Awake, O sleeper! Bangunlah hai yang tertidur. Did you hear the alarm clock go off? Apakah Anda mendengar alarm itu? Don't be on the ship and crash in the lighthouse and your soul is lost. Jangan biarkan Anda ada di dalam kapal dan Anda tertidur dan engkau menabrak mercusuar dan engkau akan terhilang. Now is the day of salvation. Inilah hari keselamatan. Believe on the Lord Jesus Christ Percaya kepada Tuhan Yesus and you will be saved. dan engkau akan diselamatkan. Oh, the warning of what Jesus says. Dan Tuhan memperingatkan kita. Men love darkness rather than light because their deeds are evil. Manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang karena perbuatan mereka adalah jahat. Why are you sleeping under the word of God, turning away from his truth, only to perish in your sin? Kenapakah Anda tertidur di dalam pemerintahan firman Tuhan hanya untuk Anda terhilang di dalam dosa? Oh, awake, O sleeper, and Bangunlah rise hai from kau the yang tertidur dead,
dan bangkitlah dari kematian. The light and life of Jesus Christ is in the Bible from Genesis 1 all the way to Revelation. Terang dan hidup dari Yesus Kristus ada di dalam Alkitab dari Kejadian pasal yang pertama sampai Wahyu. And you will not believe. Dan kau tidak percaya? Jesus is saying, let the light shine into the darkness of your heart. Yesus berkata, biarlah kiranya terang itu menyinari kegelapan hatimu. But maybe many of you, or maybe most of you, are already believers in Jesus Christ. Mungkin kebanyakan dari Anda adalah orang yang sudah percaya di dalam Yesus Kristus. But we still need to let the light of Jesus shine into our hearts. Tapi kita harus tetap membiarkan terang Yesus Kristus menyinari hati kita. I think some of us have pulled down the shades and closed the door of our hearts. Beberapa dari kita menutup gordeng hati kita dan menghindari terang Yesus Kristus. We want our hearts to remain dark. Kita mau hati kita untuk tetap gelap. There's a great story from John Bunyan. Ada cerita yang indah dari John Bunyan. He said there was a man that had a workshop that was filled with all kinds of dust and he decided to sweep it up. Ada seseorang yang mempunyai kantor ruang kerja yang penuh dengan debu dan dia mau menyapunya. He got his workshop all cleaned up and he was really proud it was finally organized and neat. Dia membersihkan ruang kerjanya itu dan berhasil membersihkan dan dia sangat bangga karena kelihatan rapi. He's proud because the workshop was finally clean. Dia bangga karena tempat ruang kerjanya akhirnya bersih. And then his wife came out to see him in the workshop. Dan kemudian istrinya datang untuk melihat dia. She opened the door up. Dia membuka pintunya. And it was just filled with dust in the sky. The clouds were everywhere. You couldn't see. The room was so dusty. Dan debunya memenuhi ruangan. Dia itu menjadi seperti debu yang berterbangan dan memenuhi seluruh udara di dalam ruangan tersebut. He couldn't see the dust in the dark room. He thought he cleaned it up. Dia tidak bisa melihat debu di dalam ruangan yang gelap. Dia pikir dia sudah membersihkannya. But when the light shone in, he could see how dirty it still was. Tapi ketika terang itu datang, dia baru bisa melihat betapa kotornya. Are you letting the light of the gospel of God's word shine into your heart to deal with your sin? Apakah terang daripada Injil telah menyinari hatimu untuk berhadapan dengan dosa-dosamu? You just don't come to the light once. Engkau tidak datang kepada terang itu sekali. You let the light shine in every day. Engkau harus membiarkan terang itu bercahaya hari demi hari. It's interesting that John in his first epistle will address an important issue. Dan ini yang dikatakan di dalam surat pertama daripada Yohanes. In the second chapter of 1 John, he says there are some who walk in darkness claiming to be in the light. Di dalam pasal 2 dikatakan ada orang-orang yang berjalan di dalam kegelapan tapi merasa dirinya berada di dalam terang. He said, God is light, and if you do not love as God loves you, walk in darkness. Dia katakan Tuhan adalah terang dan jikalau engkau tidak mau berjalan di dalam terang, engkau berjalan di dalam kegelapan. He that hates his brother is not walking in the light. Mereka yang membenci saudaranya tidak berjalan di dalam terang. Maybe there's a need to really pray what you prayed in the Lord's Prayer today. Mungkin kita benar-benar harus mendoakan doa Bapa kami. Lord, forgive me, even as I forgive others. Tuhan, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Today, the Lord Jesus Christ is coming to you. Hari ini Tuhan Yesus datang kepadamu. In John chapter 8 and verse 12, he gives this promise. Yohanes 8 pasal 18 ayat 12. Dia I mengatakan, am the light of the world. saya adalah terang dunia. He that follows me Dia yang mengikut aku will not walk in darkness, tidak akan berjalan di dalam kegelapan, but will have the light that gives life. dan akan mempunyai terang yang memberikan kehidupan. Today, awake, O sleeper, if you are unbelieving, wake up and believe in Jesus. Hari ini bangunlah hai engkau yang tertidur, engkau yang tidur di dalam ketidakpercayaan, bangunlah untuk percaya pada Yesus Kristus. And if you, Christian, have pulled down the shades of your heart, open them up and let Jesus shine in to show you how much you need to follow him. Dan bukalah gorden hatimu dan biarlah terang Kristus itu masuk ke dalam hatimu dan ikutlah dia. Would you pray with me? Marilah kita berdoa. Oh Lord God, we thank you for your word. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. We come with many questions about the mighty mysteries of your creation. Kami datang kepada banyaknya misteri dan kekuatan daripada ciptaan-Mu. But we see your might and power, the greatest of being declaring light into the world. Dan kami melihat kekuatan-Mu yang terbesar adalah menunjukkan terang di dalam ciptaan.
And we hear the message that that light is Jesus Christ, the Savior and Creator of the world. Dan kami telah mendengar bahwa pesan daripada terang itu adalah Yesus Kristus yang adalah penyelamat dunia ini. Lord Jesus, come into my heart and forgive me of my sins. Tuhan Yesus datanglah ke hati kami dan ampunilah dosa-dosa kami. Lord Jesus, I believe you died for me. Tuhan Yesus, aku percaya Engkau mati bagiku. Jesus, I believe you rose again to give me life. Kami percaya Tuhan Yesus Engkau bangkit untuk memberikan kami hidup. I ask you to make me your child in the family of God. Jadikanlah kami anak-anak-Mu di dalam keluarga Tuhan. And Lord, we pray for those that need to say, Lord, help me to turn from my sin. Dan kami berdoa bagi mereka yang telah berkata kepadamu, Tuhan tolonglah kami untuk pergi daripada dosa-dosa kami. Lord, let your light come in and show me how I need to come to you. Tuhan, kiranya terang-Mu menunjukkan kepada kami bagaimana caranya kami bisa datang kepadamu. Lord, we prayed that prayer and we pray it again. Kami mendoakan hal ini dan kami mendoakannya lagi. If we confess our sin, Bila kami mengakui dosa-dosa kami, you are faithful and just to forgive us Engkau adalah setia dan adil and to untuk cleanse mengampuni us from kami, all unrighteousness. untuk membersihkan kami daripada segala kejahatan. Oh Lord, cleanse us and make us walking in the light. Tuhan, bersihkanlah kami supaya kami berjalan di dalam terang. We prayed for the glory of your name alone. Kami berdoa demi kemuliaan nama-Mu. Amen. Amin. Jesus reminds us that he is the light of the world. Yesus mengingatkan kita bahwa Dia adalah terang dunia. Let's walk in that light. Mari kita berjalan di dalam terang itu. Amen. Amin.